बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। आज की कहानी है इम्तियाज साहब की, जो 35 साल पहले फैसलाबाद से कनाडा आए थे अपनी फैमिली के साथ। उस वक्त उनकी सिर्फ एक बेटी थी। फिर कनाडा में उनका एक बेटा पैदा हुआ, 2 बच्चे हैं उनके, और 35 साल से वो कैलगरी में रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और उन्होंने एक घर खरीदा कैलगरी में, जिसकी मॉर्गेज वो पे करते रहे हैं, और अभी उस पर $1.5 लाख पे करना बाकी है। तो 35 साल कनाडा में गुजारने के बाद वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल खाली खाली सा महसूस करता हूँ। ऐसे लगता है पूरी जिंदगी गंवा दी मैंने, वक्त हाथों से निकल गया। अकेलापन, खालीपन महसूस करता हूँ। लगता है कि जिंदगी में सब खो दिया है मैंने कहा, ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? बच्चे क्या करते हैं आपके, कितने बड़े बड़े हो गए? कहते हैं बेटी की शादी हो गई, बेटा शादी करके मिसिसागा चला गया है, बहुत उदासी और अकेलापन है। मैंने कहा, आपका तो अपना घर है, आपको तो अच्छा महसूस होता होगा। कहते हैं, क्या फायदा ऐसे घर का? मैंने कहा, क्या मतलब? कहते हैं, ये घर मैंने लिया था कि बेटा मेरे साथ रहेगा, लेकिन बेटा मुझे कहता है आपने मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने कहा, ऐसा उसने क्यों कहा? कहते हैं कि उसकी जब शादी हुई तो शुरू में वो हमारे साथ रहा, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती। वो अपनी बीवी के साथ मिसिसागा चला गया है। तो बेटा कहता है, आपने फिर मेरे लिए किया ही क्या है? मैं आपके बनाए हुए घर में तो रह नहीं सकता, आपकी बनती नहीं है मेरी बीवी के साथ। मैं तो तब मानूंगा कि आपने मेरे लिए कुछ किया है अगर आप ये घर बेचे और मुझे पैसे दें, ताकि मैं मिसिसागा में घर ले सकूं। तो इम्तियाज साहब कहते हैं कि ये तो मेरे लिए करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इस घर को मैं बेचता हूं तो एक ही घर ले सकता हूं, वो भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा ये है। और अगर वो मुझे अपने बेटे को लेकर देना है तो हम कहाँ जाएंगे, जबकि उसकी बीवी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती। कहते हैं, घर यही सोच कर लिया था कि मेरे बेटे के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, उसको दर दर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, किरायों पर नहीं रुलना पड़ेगा, बल्कि वो हमारे साथ रह लेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती, और वो अपनी बीवी के साथ मिसिसागा में किराए पर रह रहा है, और जिसकी वजह से वो समझता है कि हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। नाजरीन, ये सारी बातें सुनकर एक तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद इनका बेटा काफी थैंकलेस है कि उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसको इतना बड़ा करने पर जो उसके माँ बाप ने उसके ऊपर स्पेंड किया, उसको उसका बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं है, बल्कि वो ये समझता है कि उसको घर बनाकर देना भी उसके माँ बाप की जिम्मेदारी थी। इम्तियाज साहब कहते हैं कि सारी उम्र टैक्सी, उबर, लिफ्ट चला चला के मैंने गुजारा किया और पैसे बचा बचा के इस घर की मॉर्गेज दी, लेकिन आज मैं अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, और इस घर की अभी 1.5 लाख मॉर्गेज देनी बाकी है। हाँ, जिस वक्त मैंने ये घर लिया था उस वक्त की निस्बत अब इसकी कीमत में $3 लाख का इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसे $3 लाख का क्या फायदा कि जो मेरे हाथ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं इस घर को बेचता हूं तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। उस $3 लाख के बढ़ने का मतलब तो तब है अगर इस घर को मैं बेच सकूं और ऐसा ही घर ले सकूं, साथ में मेरे पास $3 लाख भी हो। तो अगर इस घर को बेचकर मैं ऐसा घर तक नहीं ले सकता, बल्कि इससे गया गुजरा घर मुझे मिलेगा, तो फिर वो जो पैसे बढ़े उसका मुझे तो कोई फायदा नहीं, वो मेरे हाथ में तो नहीं आए। मैंने तो सारी उम्र बैंक्स की चाकरी की, मैंने तो कमा कमा कर पैसे उनको दिए, मैंने तो सूद भरा, मेरे तो हाथ से मेरा वक्त भी निकल गया, मेरी औलाद भी निकल गई। अब 65 साल का हो गया हूं और उबर चलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब जोड़ों में इतना दर्द रहता है कि मैं ज्यादा देर तक चला नहीं सकता। फिर जो थोड़ी सी उबर चलाता हूं उसमें बमुश्किल इतना ही कमा पाता हूं कि गुजर बसर हो रही है। जब जोड़ों में दर्द होता है, ज्यादा चला नहीं सकता, घर पहुंचता हूं तो बेगम कहती है, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मतलब मैं ना बाहर जोगा हूं ना मैं घर जोगा हूं। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आती तो पार्क में चला जाता हूँ, घंटों घंटों पार्क में बैठा रहता हूँ, मैं लोगों को देखता रहता हूँ, किसी तरह से ध्यान बटे, किसी तरह से मेरा डिप्रेशन खत्म हो। लेकिन ये अफसुर्दगी है कि जाकर ही नहीं देती। अपने आप को बिल्कुल खोखला महसूस करता हूँ, बेजान, बेवुकत महसूस करता हूँ, हालांकि मैं होम ओनर हूँ। नाज़रीन, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि इस वीडियो से मैं ये कंक्लूड नहीं करना चाहता, या मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता कि आपको कनाडा में या पाकिस्तान से निकलकर किसी मगरबी मुल्क में जहां मॉर्गेजेस का सिस्टम होता है, वो तो खैर सारी दुनिया में ही होता है, लेकिन मतलब कि जहां इतने महंगे महंगे घर मिलते हैं डॉलर्स में या पाउंड्स में, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपका इनफरादी फैसला है, आप करें अपने यूनिक फैमिली सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर ऐसे होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में फोकस खो देता है
اور اپنی زندگی کا کل اثاثہ پیسے کو بنا بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایز لانگ ایز وہ فائنینشلی سیکیور ہے تو بس زندگی میں ٹھیک کر رہا ہے، جبکہ زندگی میں اس کا کچھ بڑا گول ہونا چاہیے. اس سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر زندگی سے کل سکون چلا جاتا ہے. ابھی اسی کیس میں دیکھ لیں یہ کہ امتیاز صاحب ہوم اونر ہیں، ساری عمر محنت کر کر کے انہوں نے مورگیج پے آف کرنے کی کوشش کی کسی طرح سے گھر پیڈ آف ہو جائے. ابھی 65 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹا بھی شادی کر کے گھر ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ان کی مورگیج اب باقی ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے اور اب باقی کی مورگیج پے آف کرنے کے لیے کمانے کے ان میں ہمت نہیں ہے. بیٹے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کرے، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ میں خود کرائے پر رول رہا ہوں اور آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب ایسا تھینک لیس ایٹیٹیوڈ. ناظرین بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. میرے خیال میں شاید زیادہ اچھا ہوتا اگر اتنی محنت کر کر کے اس گھر کی مورگیج پے آف کرنے کی بجائے یہ کوئی گزارے لائق گھر کرائے پر لے کر رہتے اور اپنا ساتھ میں کوئی بزنس اسٹیبلش کرتے جو ان کو بڑھاپے میں پے آف کرتا. اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ محنت کر کے جو انہوں نے مورگیج پے آف کرنے کی کوشش کی ہے جو آج تک نہیں ہوئی، اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارتے، تعلیم و تربیت میں وقت گزارا ہوتا، ان کو دین سکھایا ہوتا، ان کو قرآن سکھایا ہوتا، ان کو نماز سکھائی ہوتی، ان کو بڑوں کا ادب سکھایا ہوتا، تو شاید ان کی اولاد آج بھی تھینکفل ہوتی. تو ناظرین زندگی میں ہم بہت دفعہ اپنے تجربوں سے سیکھتے ہیں، خود غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے. اس ویڈیو سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. بالآخر تو ہم سبھی کو بوڑھا ہونا ہے، تو زندگی میں ایک ایسا گول ہونا چاہیے جس کی طرف ہم مرتے دم تک پیش رفت کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی کا کل مقصد ہوم اونر بن جانا نہ ہو. اب امتیاز صاحب کی کیس میں دیکھا جائے اور ان جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس، یو کے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ وغیرہ میں ساری عمر گزار دیتے ہیں ایک گھر کو پے آف کرنے کی کوشش کرتے رہنے میں. لیکن اگر آپ نے ساری عمر گزار کر صرف ایک گھر کو پے آف کر بھی دیا اور آخر میں وہ گھر آپ کے پاس آ گیا جس کا آپ کو پھر بھی ٹیکس پے کرتے رہنا ہے، اور اگر آپ ٹیکس پے نہ کر سکے تو پھر بھی آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ نے زندگی میں حاصل کیا کیا؟ ایک گھر؟ کیا انسان دنیا میں ایک گھر خرید پانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باہر کی چکا چوند والی زندگی میں بہت سے پردیسی پاکستانیوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری عمر گزار دیتے ہیں ایک گھر کو پے آف کرنے کی کوشش کرتے رہنے میں، جبکہ ان کو اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا بونڈ بنانے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت میں اور ان کو اخلاق اور دین سکھانے میں. میں نے امتیاز صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو پاکستان چھوڑ کر کینیڈا آنے پر افسوس ہے؟ کینیڈا میں 35 سال گزارنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن ورتھ اٹ تھا؟ تو امتیاز صاحب کہتے ہیں بیٹا کینیڈا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کینیڈا بہت اچھا ملک ہے، کینیڈا میں قانون ہے، کینیڈا میں نظام ہے، کینیڈا میں سکون ہے. غلطی ہماری تھی، ہمارے غلط فیصلے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ تربیت نہیں کر سکتے تھے اپنے بچوں کی تو آپ کی بیگم کیا کرتی رہی ہیں؟ آپ کی مسز نے بھی کوئی وقت نہیں سپینڈ کیا. کہتے ہیں کہ میری بیگم ڈے کیئر چلاتی تھی اور وہاں سے وہ پیسے کماتی تھی، ہم دونوں میاں بیوی نے ساری عمر محنت کر کے اس گھر کو پے آف کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے خود ڈے کیئرز میں ڈالے ہوئے تھے. تو کام سے فارغ ہو کر شام کو نہ میرے میں ہمت رہتی تھی نہ میری بیوی میں ہمت رہتی تھی کہ کچھ بھی کرے. ہم لوگ پکا پکایا منگواتے تھے کھانے میں اور بچوں کو اچھے سے اچھا پہنایا ساری عمر. پھر اس کے بعد ان کی یونیورسٹی کالج ایجوکیشن اتنی مہنگی تھی کہ ہم نے قرض لے کر ان کی پڑھائی پر پیسے لگائے اور وہ بھی ابھی پے آف کرنا ہے. خیر اس کا تو بچے خود خیال رکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن لون جو لیا تھا اس کو خود پیسے کما کر پے آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاتھ سے تو اولاد بھی چلی گئی اور ان کے دل میں کوئی ہمارے لیے ریگارڈ بھی نہیں ہے. بیٹی اچھی ہے لیکن وہ اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہے، وہ آنے کی کوشش کرتی ہے، مہینے میں 2-3 دفعہ آ جاتی ہے اور ایک دن سپینڈ کر کے ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے. لیکن بیٹے کی طرف سے تو ہم کمپلیٹلی کلین بولڈ ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک تو بیٹا بالکل نافرمان ہے، پھر اس کو خوش کرنے کی خاطر ہم نے اس کو برانڈ نیو گاڑی نکلوا کر دی سود پہ. وہ گاڑی لے کر چلا گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی آدھی قسط میں پے کروں گا لیکن باقی میں نہیں کر سکتا، آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. مطلب بیٹا تو لائبلٹی ہی بن گیا. میں نے کہا امتیاز صاحب اگر دیکھا جائے تو غلطی کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ہے. آپ کیوں دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی گھر خریدنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی ابھی بیٹے کے لیے برانڈ نیو گاڑی سود پر خریدنے کی؟ بیٹا جانے اس کے کام جانے. آپ نے اپنے اوپر کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ اپنے بچے کی ایچک بیچک آپ نے پوری کرنی ہے؟
कहते हैं कि बस बेटा असल में बात यह है कि वो मामाज बॉय है, जो वो मेरे से चाहता है अपनी माँ को बोलता है, फिर मेरी बीवी मुझे प्रेशराइज करती है। मैंने कहा आप टोटल खिलौना बने हुए हैं अपनी बीवी और औलाद के हाथों में। आपने इनके सुकून और राहत की खातिर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अपनी पूरी जवानी आपने स्पेंड कर दी इनके सुकून, राहत और इनको आसाइशें फराहम करने के लिए। और आज आप इस मोड़ पर खड़े हैं कि आपके साथ शायद आपकी बीवी भी नहीं है, मुझे तो लगता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब आपसे काम नहीं होता, आपसे ड्राइविंग इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी देर आप नहीं सीट पर बैठ सकते, आपको जोड़ों का दर्द है, फिर आप घर जाते हैं तो आपकी बीवी भी आपकी हालत नहीं समझती और आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप और ज्यादा ड्राइविंग करें ताकि आप और ज्यादा पैसे कमा कर लाएं। तो ये कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली अपने औलाद और अपनी बीवी के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। जो औलाद है और बीवी है, ये समटाइम्स इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है। ये भी एक फितना है, इंसान के लिए आजमाइश है। इंसान को इनके लिए उतना ही करना चाहिए जितना करने का हक है या फर्ज है। यू डोंट हैव टू गो ओवर बोर्ड कि आप अल्लाह को नाराज करें अपनी बीवी और औलाद की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ पर एक आम ट्रेंड है, सभी लोग ट्रस्ट पे घर लेते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए था। खास तौर पे आपने जो गाड़ी ली है सिर्फ अपने बेटे की अना की तस्कीन के लिए, उसको खुश करने के लिए आपने उसको ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर दी है, वो भी फाइनेंस के ऊपर। आपका फर्ज नहीं था। अगर वो अफोर्ड कर सकता था तो ब्रांड न्यू गाड़ी लेता, अगर वो नहीं कर सकता तो वो यूज्ड गाड़ी लेता। आप क्यों इस मामले में पड़े हैं? तो नाजरीन, मुझे लगता है कि समटाइम्स अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए मर्द हजरात अपने आप को नाजायज मुश्किलात में डाल लेते हैं, जबकि ये करना अल्लाह ने उनका फर्ज नहीं बनाया हुआ। तो यही वो बात है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक गोल रखे कि अल्लाह को खुश करना है, ना कि बंदों को खुश करना है, तो उसका किबला दुरुस्त रहता है और वो सीधे डगर पर चलता रहता है और बुढ़ापे में भी ऐसी बेसुकूनी, लाचारगी और अकेलापन नहीं होता जैसा इम्तियाज साहब को महसूस हो रहा है। पाकिस्तान से कनाडा मूव होने या किसी भी मगरबी मुल्क में मूव होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी वैल्यूज को भूल जाए। इंसान के लिए कोई इस्लाम की मुख्तलिफ इकदार हो जाती हैं, कोई इस्लाम के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, वही सब कुछ रहता है जो पाकिस्तान में भी राइज है। तो इंसान को सिर्फ अल्लाह को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने प्रिंसिपल्स से कभी भी नहीं मूव करना चाहिए, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या सारी उम्र गुजारने के बाद अगर इन्होंने जितने का घर लिया था उससे उसकी नेटवर्थ में $3 लाख का इजाफा हो गया है, तो क्या इनको कोई फायदा हुआ है? क्या इनके हाथ कुछ लगा है, या सिर्फ इन्होंने वक्त, जवानी और जिंदगी जाया की? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह किसी मौजू के साथ। अगली दफा तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।